अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूबर। आज हम बात करेंगे जी हर जय ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं जी अलिफ बाहर जाने वाली होती है। मेरान उसे कहता है कि तुम नहीं जाना चाहती तो तुम यहीं रहो। तो अलिफ कहती है नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जाऊँगी। तो वो कहता है चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हारी खुशी। सब वहीं पर मौजूद होते हैं। एलफ कहती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अजीज़ा खानम वहीं पर खड़ी होती है। फिर दिखाया जाता है जी बाहर गली में सारी गाड़ियाँ तैयार होती हैं। मेरान को अजीज़ा खानम की पुरानी बातें याद आ रही होती है। अजीज़ा खानम मेरान की तरफ देखती है। फिर एलफ कहती है जी भाई किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। कि अपनी दादी जान को भी रोक देती है, कहती है आप मेरे साथ ना आए, कोई भी मेरे साथ नहीं, मैं खुद अकेली चली जाऊँगी, किसी के आने की ज़रूरत नहीं है। सब मुझे यहीं पर गुड बाय कर दें तो अच्छा है। सब हैरान होते हैं। अरे वो कहती है नहीं, सिर्फ मैं मेरान और रेहान के साथ जाऊँगी। मैंने आपको पहले ही कहा थी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ रहें। क्या आपको समझ नहीं आ रही? क्या आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आपको अपने साथ देखना ही चाहती थी? ये आप हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ मैं छोड़ के जा रही हूँ, ये हवेली छोड़ के जा रही हूँ। अब आप वो कहती है मैं अजीज़ा खानम उसकी तरफ रोते हुए देखती है अपनी पोती की बातों पर। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहते हैं अजीज़ा खानम कहती है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरान अपनी दादी के पास आता है। अजीज़ा खानम रो रही होती है, वो उसे तसल्ली देता है। वो ज़्यादा परेशान होती है अपनी दादी को लेके। वो कहते हैं ऐसे मत कहो, मैं ये मेरी वजह से नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हें हमारी हिफाजत करने की कोशिश की, मेरा इसके अलावा और कोई मतलब नहीं था। अजीज़ा खानम उसे देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एलफ भी रो रही होती है, लेकिन वो अपनी दादी की किसी बात पर यकीन नहीं करती और गाड़ी पर जाके बैठ जाती है। सबसे मिलती है। अजीज़ा खानम एक साइड पे खड़ी रो रही होती है। मेरान आके तसल्ली देता है, वो कहता है कोई बात नहीं है, एक टाइम अगर सब कुछ गुजर जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एलफ जाके फिराज से मिलती है, गोनों से मिलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेरान अपनी दादी को तसल्ली दे रहा होता है। रियान देखती है उन दोनों को, सुल्ताना से मिलती है, सबसे मिल रही होती है, सबको गुड बाय कह रही होती है। एलफ भी से कहती है ठीक है एलफ, जैसे तुम्हारी मर्जी। अजीज़ा खानम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है मैं जानती हूँ जुदाई क्या है, ये जुदाई मैंने बहुत सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरान अपनी दादी को कहता अपना ख्याल रखिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त आएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजीज़ा खानम वहीं रोते रोते खड़ी रहती है। दिखाया जाता है जी एलफ और सभी गाड़ी पे बैठ जाते हैं। अजीज़ा खानम मुड़ मुड़ के अपनी पोती की तरफ देख रही होती है अपनी काली से आंखों से। एलफ की तरफ देख रही होती है, लेकिन जैसे एलफ के ऊपर तो अपनी दादी की किसी बात का असर ही नहीं होता ना। वो चुपके से गाड़ी में रेहान और मेरान के साथ बैठ के वहाँ से चली जाती है। अपनी दादी को रोती हुई आंखों से देख रही होती है। अजीज़ा खानम अपनी पोती की तरफ देखती है और उससे कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया, मैंने हमारी कोशिश थी कि मैं तुम्हारी हिफाजत करती है। अजीज़ा खानम रोते रोती है बात कह रही थी। मेरे को कहती है मैं इसने कुछ भी नहीं चाहती थी, सिर्फ एलफ तुम्हारी हिफाजत चाहती थी, तुम्हें खुदा के हवाले किया। फिर दिखाया जाता है जी गाड़ी जा रही होती है। एलफ मेरान और रियान। एलफ अपनी दादी की सारी बातों को याद करके रो रही होती है जो उन्होंने उससे कही होती है कि भाई मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश की, इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं। बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है सारी सिचुएशन को लेकर। एल्फ रो रही होती है। फिर दिखाया जाता है जी रियान उसे तसल्ली देती है और कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम वापस आ सकती हो। वो कहती है मुझे तुम पर यकीन है, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, और मैं ये चाहती हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहें, कुछ भी भुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरान भी से कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तुम वापस आ जाएगा, तुम नहीं जाना चाहती तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं जाऊँगी। ओके सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ सारी सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ के जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं वहीं पर बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं खुश होंगी। मेरान उससे कहता है जी, उसे एलफ कहती है कि आप दोनों भी एक साथ रहिए। फिर दिखाया जाता है जी मेरान और रियान एलफ को छोड़ के आ जाते हैं किसी ढाबे पर बैठ के जी खाना इंजॉय कर रहे होते हैं दोनों। मेरान कुछ परेशान होता है इस सारी सिचुएशन को लेकर, जो कुछ भी हुआ। वो कहते हैं एलफ के साथ नहीं जाना चाहिए था मुझे, वो खुश नहीं लगी। वो रियान कहते हैं ठीक है वो चली जाएगी, वहाँ पर खुश हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दोनों अपने माजी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे होते हैं। कहते हैं ठीक है हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कहते हैं बहुत खूबसूरत होगा। फिर रियान एक साइड पे देखने लगता है। मेरान कहते हैं भाई तुम क्या देख रही हो, तो वो कहते हैं जी मैं अपना फ्यूचर देख रही हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्यूचर देख रही होती है। वो कहते हैं हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हर तरफ रौनक होगी, बहार होगी। फिर उससे बताती है कि
جیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہر طرف خواہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، خوبصورت سا نظارے ہوتے ہیں۔ ریان اور میران جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک بیبی کارٹ بھی ہوتا ہے، اس میں بیٹھے ہوتے بچوں کو لے رہے ہیں کہ ہر طرف سبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ریان اپنے دل کی باتیں میران کو بتا رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے بچوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم چھٹیوں پہ جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، ہماری بہت ساری ہالیڈیز ہوں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتے وہ دونوں گلیوں میں سے گھوم رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے ہوں گے جو بہت جلد جلد بڑے ہو جائیں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے، اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں گے۔ وہ دیکھو زیادہ خوشیوں کے لمحات ہمارے منتظر ہے، ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوں، ہم اپنی زندگی بہت آرام سکون سے گزاریں گے، ہر طرف ہنسی مذاق اور خوشی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر دکھایا جاتا ہے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ جوان ایک ساتھ بوڑھیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے ایک کپل وہاں سے جا رہا تو جیسے لگتا ہے ریان یہ ساری باتیں کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر ریان اور میران کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، پھر وہاں پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں اس طرح اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہے، آپ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹتے رہیں۔ پھر ہمیں دکھاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشیاں اپنے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید میران اور ریان کو پتہ نہیں تھا یہ تو وقت کی خوشیاں، جس کے بعد ان کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم آنے والا ہوتا ہے، لیکن میران اسے تسلی دیتا ہے سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہمارے ہاتھ ہو جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کہ بہت سی باتیں بھی ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھے دن واپس آئیں گے، ہم دونوں بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ بہت لمبے عرصے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، خوشی کے لمحات کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی دونوں کھانا کھانے کے بعد وہاں سے انجوائے کرنے کے بعد اپنی حویلی میں گھر واپس آتے ہیں، کیونکہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ریان کہتی ہے مجھے تو یہ سب کچھ بہت پسند ہے، لگتا ہے مجھے اور کھانا پڑے گا، اب لگتا ہے میں یہ کھا کھا کے موٹی بھی ہو جاؤں گی۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں کھانا بیٹھ کے انجوائے کر کے حویلی میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے میں نے 4 کھائے ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے 3 کھائے ہیں، بہت مزے کا تھا، آج ہم نے بہت انجوائے کیا، اللہ کرے ہماری زندگی ایسے ہی ہمیشہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کا وقت ہمارے پاس آج کتنا انجوائے، اتنے مزید زور سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ دادی جان کو کہتا ہے میں دیکھ کے آتا ہوں، لیکن دادی جان کی اونچی سی آواز پوری حویلی میں گونجتی ہے۔ وہ صرف کس کا نام لیتے ہیں، الف میران بھاگتا ہوا جاتا ہے دادی کے پاس۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں یارم کی انگیجمنٹ کے بعد سارے شادوغلو والے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج کا دن بہت تھکاوٹ بھرا تھا، سارے ریسٹ کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہے اتنے میں عزیزہ خانم وہاں پہ اونچی اونچی چیختی آ جاتی ہے، کہتی ہے مجھے بتاؤ کہاں پہ الف، میری پوتی کہاں ہے، نسو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، شادوغلو نے میں تمہیں چھوڑوں گی۔ وہ کہتا ہے کس طرح کی وہ عورت ہو تم، اس طرح کیسے ہمارے گھر آ سکتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بتاؤ الف کہاں پہ؟ اونچی اونچی آواز میں دیتی ہے الف کہاں پہ ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں انسو کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے باہر۔ وہ کہتے ہیں میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی، تم نے میری الف کو کڈنیپ کر کے یہاں اندر رکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا اس بات کا، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھنا میں یہ حویلی تمہارے سر پہ گرا دوں گی اگر مجھے الف نہ ملی۔ اونچی اونچی چیخ اتنے میں الف پیچھے سے بولتی ہے میں یہاں پہ ہوں۔ آزاد اور الف ایک ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں حویلی میں۔ وہ کہتی ہے میں یہاں پہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا، میں خوشی سے آزاد کے ساتھ گئی ہوں۔ اب وہ آزاد کی طرف دیکھتی ہے، آزاد اس کی طرف دیکھتی ہے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ عزیزہ خانم و میران بہت حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیتے، کہتے کون ہو تم، بتاؤ تمہاری ہمت کیسے یہ کرنے کی؟ تو آزاد کہتا ہے میں کوئی بھی نہیں ہوں، الف میری وائف ہے، میں اس کا ہسبینڈ ہوں، میں اس کا شوہر ہوں۔ دونوں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل یہی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الف، ریان، عزیزہ خانم سبھی لوگ ایک طرف ارسلان بے والے پریشان ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شادوغلو والے میں تو سبھی ہوتے ہیں۔ عزیزہ خانم کا منہ بن جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے۔ آزاد اپنا میرج کہتا ہے یہ میری لیگل بیوی ہے اور کچھ بھی نہیں، آج سے یہ شادوغلو ہے، میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ عزیزہ خانم اسے تھپڑ مار دیتی آتی ہے، کیسی شادی کیسی، میں کسی کو بھی نہیں مانتی، تم ہوتی کون ہو یہ سب کرنے والے؟ کہتے ہیں آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ میں محبت کرتی تھی آزاد سے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ ہوں، کیا مجھے محبت کرنے کا حق نہیں؟ عزیزہ خانم کہتی یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزہ تو یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، میران بھی وہیں پر موجود آتا ہے، عزیزہ خانم رو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے الف کو آپ نہیں مار سکتی ہے، وہ یہیں پر ہے، اس نے اپنی خوشی سے کیا۔ جہان یہ کہتا ہے وہ ارسلان بے نہیں ہے بلکہ وہ افشا دوگلو یہیں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈونٹ کال الف شادوغلو۔ وہ کہتی ہے اسے ایسا مت کہو۔ وہ کہتا ہے کیوں نہ کہوں؟ پھر دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے دادی جان اب میرا یہی نام ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔
अज़ीज़ा ख़ानम बेहोश होने लगती है, फ़िरात उसको पकड़ लेता है, वो कहता है चले जाएँ, मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, मेरी मोहब्बत थी मैंने उसे पा लिया, यही सच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एलिफ वहीं पर ये सारी बातें करते अज़ीज़ा जाने लगती है तो जहान कहता है अज़ीज़ा ये तुम्हारा वो सिकाफ़त जो तुम छोड़ के गई थी और तुमने मुझे धमकी दी थी, अब जाते उसे लेती हुई जाओ। जहान वो देता है, मेरान भी मुड़ के देखता है, फ़िरात भी मुड़ के देखता है, अज़ीज़ा ख़ानम उसको पकड़ लेती है और ज़ोर से पकड़ती है, झटकती है और रोती हुई आँखों से एलिफ को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। मेरान कहता है चले दादी जान चले, यही हमारे हक़ में बेहतर है। एलिफ वहीं पर रोते हुए खड़ी होती है। फिर जी अगला सीन आया जाता है, फिर दिखाया जाता है जी कि ना सुल्ताना और गोना ने इस बात को लेके परेशान होते हैं जी क्या हो गया। फिर दिखाया जाता है जी अज़ीज़ा घर वापस आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, शुक्रान भी वहीं पर होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर हुआ क्या है। गोना पूछती है आखिर हुआ कहाँ है, एलिफ कहाँ पे है, वो क्यों नहीं हमारे साथ आई जी। फिर अज़ीज़ा ख़ानम को एलिफ का ख्याल आता है, वो मेरान को कहती है आपने मुझे कहा था तुम्हारी जो खुशी है तुम वही करो, मेरी खुशी यही थी, मेरी खुशी जी आज़ाद के साथ ही। अज़ीज़ा ख़ानम भाग के खड़ी होती है और मेरान के कहती है ये सिर्फ़ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से वो वहाँ तक गई, तुम्हारी मोहब्बत की रट मेरी बेटी को वहाँ तक लेगी, मेरी एलिफ को वहाँ तक लेगी, ये तुम्हारी मोहब्बत की वजह से, ये तुम्हारी रहमदिली की वजह से हुआ और कुछ भी नहीं है। वो मेरान के गले लग पड़ फूट फूट के रोने लग पड़ती है जी। ये थी आज की एपिसोड। करे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।